بارك الله فيك. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد إن شاء الله نقعدوا غير une demi-heure 20 minutes إن شاء الله نواصل شرحنا لكتاب الملخص الفقهي للشيخ صالح الفوزان حفظه الله تعالى وشفاه. إن شاء الله on continue إن شاء الله dans l'explication du livre de الملخص الفقهي le résumé de la jurisprudence الملخص الفقهي. ووصلنا إلى باب يعني كنا تكلمنا في باب في آداب قضاء الحاجة. اليوم بإذن الله جل وعلا نتكلم في باب في السواك وخصال الفطرة. السواك, vous connaissez le siwak, vous dites quoi siwak, celui avec le brosser les dents, voilà, c'est le siwak, voilà, le siwak. Wa khisal al-fitra, c'est quoi ça? Vous dites quoi khisal al-fitra en français? الفطرة, c'est nature. Voilà, la c'est nature. Barakallahu fi. اسمع. روت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال السواك مطهرة للفم مطهرة صح ومرضاة للرب عز وجل. وهذا الحديث هذا رواه الإمام أحمد والنسائي. الحديث رواه علقه البخاري ورواه أحمد والنسائي وابن عبد البر بإسنادين وقال هذان الإسنادان حسنان وإن لم يكونا قويين. Ce hadith-là, il nous explique le fait d'utiliser siwak. Hein? Après, quand on parle de siwak, on peut parler d'autre chose. Parce que pourquoi? Quand on parle de siwak, يقول لك هو مطهرة للفم. وش معناها؟ Il nettoie la bouche. لأن الأصل أن المسلم لا تخرج منه روائح كريهة. Normalement, il n'a pas des mauvaises odeurs. روائح ماذا؟ كريهة. Il n'a pas les mauvaises. لأن المسلم يهتم كثيرا بنظافة نفسه. Parce que le musulman, il donne de l'importance à la propreté de son corps. Quand on parle de la propreté, on parle de la propreté de la bouche, on parle de tout. Barakallahu fik. Al-Muslim nadif. Le musulman, il est propre. Walhamdulillah. الشريعة بيّنت لنا ووضحت لنا ودلتنا على طرق يسهل للإنسان استعمالها من أجل نظافته. Ça veut dire la religion de l'islam, elle nous a montré des méthodes, etc., comment on doit faire. Même quand on rentre aux toilettes, la religion, elle nous montre comment on doit se nettoyer la غير ذلك. بارك الله فيك. حتى الإنسان يسهل على الإنسان, ça devient plus facile pour l'être humain, pour qu'il se débarrasse de ces odeurs. نعم. وثبت في الصحيحين أي عند البخاري ومسلم سنن أبي هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خمس من الفطرة. Il y a 5 de la sainte nature. خمس بارك الله فيك من الفطرة. قال الاستحداد. Vous savez c'est quoi الاستحداد؟ هو حلق العانة. Ça veut dire le fait de لأنها الحلق هذا يكون بحديدة صح؟ Comme nous on parle du rasoir, on parle de scie, etc. هذا يسمى الاستحداد. Et ça c'est quelque chose de naturel. يفعلها الإنسان. Il le fait بارك الله فيك لأنها من الفطرة. Parce qu'elle est de la sainte nature. لكن الكثير بارك الله فيك تركوا هذا الأمر ونفسر بهذه المسألة. ويأتي التفسير بهذه المسألة. Mais malheureusement il y a pas mal de gens qui ne donnent pas de l'importance à ça. نعم. والختان, la circoncision. Ça, on va l'expliquer Inch'Allah. وقص الشارب. هنا, on va l'expliquer أيضا. ونتف الإبط, le fait d'enlever les poils qui sont sous les aisselles, c'est ça? نعم. وتقليم الأظافر, et le fait de couper ses ongles. تقليم الأظافر. هذه c'est de la sainte nature. يعني من مسائل الفطرة. يعني الإنسان بارك الله فيك يعني ما نجيش أنا نقول لك أنا je viens pas te voir, je vais te dire allez coupe tes ongles. Je vais pas venir te dire enlève les poils qui sont sous les aisselles. إلى غير ذلك. لأن هذا الأمر طبيعي بارك الله فيك في الإنسان. وكل هذا يساهم في نظافة ماذا؟ في نظافة المسلم. Et tout ça, ça participe en quoi? Ça participe dans la propreté du musulman. نعم. وفي الصحيحين أيضا un autre hadith عن ابن عمر مرفوعا يقول احفوا الشوارب وأعفوا اللحى. وهذا الحديث هذا بارك الله فيك خرجه
نعم هذا الحديث خرجه البخاري ومسلم rapporté par البخاري ومسلم. هذه قضية احنا المسألة عندما نقول اعفوا الشوارب وقصوا او نعم اعفوا الشوارب واعفوا اللحى، يعني là-bas قلت له avec qui tu vas parler de là-bas؟ اللحية أصبحت يعني أمر محارة، أصحاب الحي les gens de la barbe etc. وكل هذا استهزاء بسنة النبي صلى الله عليه وسلم. Et tout ça, ça rentre dans la moquerie du prophète عليه الصلاة والسلام. نعم بارك الله فيك. وكأن هؤلاء أصحاب اللحى غرباء، c'est des étrangers ولا حاجة يعني جايين من مكان ثاني، ils viennent d'un autre endroit. مع العلم أن نبيكم محمد صلى الله عليه وسلم كانت له لحية عظيمة، il avait une grosse barbe. Si toi tu la fais pas, اسأل الله جل وعلا أن يعينك على إعفاء لحيتك. Demande Allah عز وجل qu'il t'aide pour que tu puisses laisser quoi ta barbe. بارك الله فيك. أما كونك تستهزئ وتحارب فهذا لا يقبله الشرع بارك الله فيك، وهذا أمر خطير. Mais si tu viens, tu commences à te moquer ou tu commences à déclarer la guerre contre la sunna du prophète alayhi salam, ça c'est quelque chose que Allah Jalla wa Ala il n'aime pas بارك الله فيك. خلينا مع السواك إن شاء الله. Quand on parle de السواك، عود الأراك هذا السواك نعم هو استعمال عود أو نحوه في الأسنان. Ça veut dire on utilise هذا العود هذا ou d'autres، ce qui prend la place de quoi de هذا العود هذا ce morceau de bâton هذا بارك الله فيك، عود الأراك إلى غير ذلك. أو نعم لماذا؟ حتى يذهب ما علق بهما من صفرة ورائحة. Vous savez, quand on laisse, quand on mange, on se nettoie pas, etc., les dents ils commencent à devenir, à changer de couleur, ils commencent à devenir quoi? Jaune. Ça. Et surtout quand on laisse le manger, le manger il va moisir à l'intérieur. Et c'est lui qui va faire du mal, ou là c'est lui qui va il va changer la couleur des dents, et aussi il va les fragiliser. شو بارك الله فيك. هذا دين حفظكم الله. من علمنا هذا الرسول عليه الصلاة والسلام. Celui qui nous a appris ça, c'est le prophète عليه الصلاة والسلام. والحمدلله الآن il y a dentifrice, il y a des produits. صح ولا مش صح؟ في ولا ما في؟ في بارك الله فيك. صح؟ عندنا مواد كثيرة نستطيع استعمالها. Le bain de bouche, le dentifrice إلى غير ذلك بارك الله فيك. فالإنسان يستعملها من أجل سلامة أسنانه déjà pour protéger ses dents، وثانيا بارك الله فيك حتى يتخلص من الروائح الكريهة. parce que quand le manger تبقى عالقة في الأسنان quand elle reste elle va donner quoi؟ elle va donner une mauvaise odeur بارك الله فيك. نعم وقد ورد أنه من سنن المرسلين. Et quand on parle de la sunna du prophète alayhi salatu wassalam, ou parmi les sunan des prophètes et des messagers, أن أول من استاك، le premier qui a utilisé siwak, vous savez c'est qui? Ibrahim al-Khalil. صلوات ربي وسلامه عليه. C'est le prophète, le messager qui? إبراهيم الخليل صلوات ربي وسلامه عليه. وقد بين النبي عليه الصلاة والسلام أنه مطهرة للفم. Et le prophète عليه الصلاة والسلام il nous dit ça purifie la bouche. مطهرة de quoi? Des fois il y a certains gens tu discutes avec eux, tu peux même pas rester à côté de lui. صح ولا مش صح؟ لأن الرائحة كريهة جدا، وخاصة هؤلاء الذين لا يستاكون ويدخنون. Surtout ceux qui n'utilisent pas siwak, ils n'utilisent pas هذه المواد هذه comme dentifrice إلى غير ذلك، ويدخن، il fume la cigarette en même temps، فيختلط هذا بهذا فتصدر رائحة كريهة من فمه. Et là il y a une mauvaise odeur, la cigarette ici etc. qui va sortir de quoi? De sa bouche. فإن السواك منظف للفم. Il rend ta bouche, il la rend propre بارك الله فيك. نعم وأيضا مرضاة للرب جل وعلا. On va pas s'arrêter à ça, on va dire il a agré qui? الله سبحانه وتعالى. لماذا؟ لأن الله جل وعلا ماذا يقول؟ يقول أطيعوا الله وأطيعوا الرسول. وأنت في هذا تكون قد أطعت من؟ النبي صلى الله عليه وسلم. والذي يطيع النبي عليه الصلاة والسلام هل أرضى ربه أم لا؟
arda rabbahu jalla wa ala. Parce que celui qui l'a fait, qui nous a demandé de faire, il l'a fait, c'est le prophète alayhi salam. Et le fait d'obéir au prophète alayhi salam, est-ce qu'on a agréé notre Seigneur ou non? Si, on a agréé notre Seigneur, parce qu'Allah azza wa jalla nous a donné l'ordre d'obéir à qui? Au prophète alayhi salam. فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول. إيه سبحان الله العظيم. وأيضا فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم. نعم. قل إن كنتم تحبون الله قل إن كنتم تحبون الله اتبعوني. قل إن كنتم تحبون الله اتبعوني يحببكم الله. نعم بارك الله. فكانت هذه محنة للذين يزعمون ماذا؟ أنهم يحبون من؟ النبي عليه الصلاة والسلام ويتبعون النبي عليه الصلاة والسلام. C'est une épreuve pour ceux qui prétendent aimer le prophète عليه الصلاة والسلام. On les voit dans ça بارك الله فيه. في اتباعهم لمن؟ لسنة النبي عليه الصلاة والسلام. Quand ils suivent le prophète عليه الصلاة والسلام. نعم بارك الله فيك. وقد ورد في بيانه والحث عليه أكثر من 100 حديث. Plus de 100 hadiths qui nous parlent de quoi? De siwak. Et vous savez, la majorité, 90% des musulmans, ils se moquent de ceux qui utilisent siwak. Je dis bien la majorité. ولا حول ولا قوة إلا بالله. لأنهم إما أنهم يجهلون أو يحملون الحقد الدفين على سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. Ou c'est des ignorants. Dans ce cas-là, on leur apprend. Ou sinon, ils n'aiment pas. Ils n'aiment pas la sunna de qui? Du prophète alayhi as-salatu was-salam. 100 حديث بارك الله فيه. فهذا يدل على أنه سنة مؤكدة. Et là, ça prouve, c'est pas quelque chose que je fais pas, c'est pas sunna mu'akkada. C'est une sunna mu'akkada, comment on dit en français? Mu'akkada, Ibrahim. Mu'akkada, sunna mu'akkada. C'est une sunna forte du prophète alayhi salatu wassalam. حتى الشارع عليه ورغب فيه وله فوائد عظيمة. Il a beaucoup de bienfaits. من أعظمها وأجمعها. Et parmi les meilleurs bienfaits, حفظكم الله, ما أشار إليه النبي صلى الله عليه وسلم الحديث. Ce qui a été dit par le prophète alayhi salam dans ce hadith, ماذا قال؟ أنه مطهرة للفم مرضاة للرب. Ça veut dire ça parle de la propreté et aussi ça agrée qui? Allah subhanahu wa ta'ala. نعم بارك الله فيه. ويسن السواك في جميع الأوقات. يعني يسن من السنة on utilise السواك في كل الأوقات حتى للصائم même le jeûneur il peut utiliser quoi? السواك بارك الله فيه. جميع الأوقات tout le temps بارك الله فيه. نعم في جميع اليوم. Mais il n'a pas une heure précise. بارك الله فيك. على الصحيح. ويتأكد في أوقات مخصوصة. Et aussi il y a des moments précis. فيتأكد عند ماذا؟ الوضوء. Quand on fait les ablutions. لقوله صلى الله عليه وآله وسلم لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل وضوء. Ça veut dire لولا أشق يعني si c'était pas dur على أمتي. Le prophète alayhi salam, il les aurait ordonné, barakallahu fik, qu'ils font les ablutions pendant chaque ablution. D'utiliser siwak pendant chaque ablution. نعم. فالحديث يدل على ماذا؟ على تأكد استحباب السواك عند الوضوء. Et là, qu'est-ce qu'on comprend de ce hadith? Que c'est préférable et fortement préférable d'utiliser un siwak pendant chaque ablution. ويكون ذلك حال ماذا؟ Quand est-ce qu'on l'utilise? Le siwak. Pendant quoi? Quand tu es en train de faire les ablutions. En quel moment? Al-madmada. Quand on fait le madmada. Comment? Quand on rince la bouche. C'est dans ce moment-là, qu'est-ce qu'on fait? On utilise السواك بارك الله فيك. لأن ذلك أبلغ في الإلقاء وتنظيف الفم. Parce que ça va nettoyer la bouche et ça va la nettoyer يعني بارك الله فيك comme il faut. نعم. صفة التسوق. Comment on fait
السواك. En sachant que normalement on utilise السواك بارك الله فيك. نعم في النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا استيقظ من نومه quand il se réveillait, il utilisait السواك ou non? Il utilisait الرسول عليه الصلاة والسلام السواك. نعم. وأيضا كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذا استيقظ أيضا من نوم الليل ومن نوم ماذا؟ النهار. Ça veut dire quand on dort la journée ou quand il dort ou quand on dort la nuit بارك الله. Tu te réveilles, tu utilises quoi? السواك. والسواك il n'est pas cher. Il a combien il est? شحال؟ 1 euro 50 centimes. الله تعالى أعلى وأعلم. 1 euro بارك الله فيك. تستطيع أن تستعمله شهرا كاملا. Pendant 1 mois, tu l'utilises. بالإضافة إلى المواد، مواد التنظيف، وخاصة quoi؟ هذا الدنتيفريس هذا إلى غير ذلك، فتكون حفاظا على صحة وعلى نظافة المسلم. Ça veut dire tu préserves ta santé et ça te rend quoi? Propre. بارك الله فيك. السمة التسوق. Comment on utilise التسوق؟ أولا بارك الله فيك عليك أن تمسك المسواك بيدك اليسرى. Tu l'utilises avec quoi? Avec la gauche. نعم بارك الله فيك. وكيف يكون؟ فتبدأ من الجانب الأيمن إلى الجانب الأيسر. Tu commences par la droite et tu vas vers quoi? Vers la gauche بارك الله فيك. وعندما تستعمل بارك الله فيك السواك ليس إلا على الأسنان فقط. Ça veut dire pas que les dents, même ici. اللفة هذه. اشتغل؟ إيه سبحان الله العظيم. حتى تبعد وتذهب ماذا؟ الروائح. Ça veut dire même s'il y a le manger qui se colle là, tu peux l'enlever بارك الله فيك. هذا بارك الله فيك. فيكون منظفة لك، صح؟ وأيضا مرضاة للرب لأنك أنت الآن تطيع النبي عليه الصلاة والسلام في فعلك هذا. Ça veut dire tu agrées ton Seigneur parce que tu es en train d'obéir à qui? Au prophète عليه الصلاة والسلام بارك الله فيك. نتوقف عند هذا الحد سائلين من الله جل وعلا أن يوفقنا لاتباع سنة نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. وبارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا.